এটা রাজা হিয়ার চোখ ও ভাই तो गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। और ये मेरा यूट्यूब का नया शुरुआत है, माय न्यू यूट्यूब चैनल 04 राइडर। और ये मेरा भाई पढ़ू, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अरे भाई अभी लाइक और सब्सक्राइब नहीं होगा, अभी तो फिलहाल शुरू हुआ है। दिस इज़ द बिगनिंग ऑफ माय यूट्यूब चैनल एंड टुडे वी गोना हैव अ ब्यूटीफुल राइड विद आवर ब्रदर्स डेनिम, हिमांशु और देवाशीष और कोई लोग हैं। टोटल हम लोग 12, वी आर जॉइनिंग 12 टुगेदर एंड टुडे वी हैव आवर 2 ब्यूटीफुल beast. Let's see, I'll show you. Yeah, this is my 600i. I'll ride this. This is my 600. I'll ride this. This is my new one. And this is my Husqvarna. I don't know what to say, Husqvarna or Husqvarna. And this is my new one, Husqvarna 04 Rider. यहाँ भी लिखा है 04 Rider। तो ये बाइक चला रहा है हमारा भाई डेनिम और ये बाइक मैं चला रहा हूँ। दिस इज माई वन। So guys, let's start with a cold start. Crank. This is my beautiful baby. तो guys अभी डेनिम को लेने जा रहे हैं मेरे दोस्त। वो मेरा बाइक चलाएगा Husqvarna और मैं अपना Benelli 600i. I ride my Benelli 600i and he will ride my Husqvarna. So all guys are waiting there. We are late today. Let's go. Here we guys started our ride. It's a beautiful ride and a beautiful weather. Let's go. मेरे आगे Continental, GT, KTM, Himalayan, R3, Husqvarna. आज तो राइड बढ़िया लगेगा भाई, बढ़िया। Let's go guys. Continental GT, awesome man. Awesome ride today, the short ride. Baidu Dukan Aloo Paratha. Let's go.
थिंक आई फॉरगॉट अबाउट दिस बाइक. इसका डिस्प्ले मीटर जो आप देख सकते हैं वीडियो पे थोड़ा खराब है. दिस वन 360. तो लेट्स गो गाइस, ये राइड एंजॉय कीजिए. लेट्स एंजॉय द राइड. और हमारा ब्रो डेनिम पीछे रह गए हैं तो उसके लिए वेट करना पड़ेगा. आई विल हैव टू वेट फॉर हिम. लेट्स दिस गाइस गोइंग फॉरवर्ड. लगता है वो बहुत पीछे रह गए डेनिम. मैं उसको देख नहीं पा रहा हूँ. थोड़ा वेट करता हूँ उसके लिए. आई विल हैव टू वेट फॉर हिम. लेट्स वेट फॉर हिम. तो वो मुझसे नाराज़ हो जाएंगे यार. लेट्स वेट फॉर हिम. वेयर इज ही? Let's take a break. Where is my denim? Where is you? Where are you? I'm under the water. Please help me. Man, where is he? बोला भाई इमान देरी. इतना देर हो गया भाई. हैं कोई ऐसा को वो रहा देनी मेरा बाइक लेके. लेट्स गो. बोला अकबर अमगुएस. लेट्स गो. तो गाइस फाइनली वी आर हियर एट आवर डेस्टिनेशन पहुंच गए भाई. और ये हिमांशु, उसकी वजह से बहुत देर हो गया आज. बहुत देर. Why so late Ben? Why so late man? और ये हमारा भाई डेनिम, ये हुक्स भरना चला रहा है. और ये हिमांशु, उसका एमटी. और ये मेरा बेंटली 600 है भाई. वाई सो लेट? घर में काजिया हो गया क्या? हैं? क्या हो गया? घर में सोच रहा है हम तो राइड में जा रहे हैं. हाँ रेसिंग करने जा रहे हैं. रेसिंग हो गया घर में रेसिंग हो गया भाई. भाई और हमने वो एग्जाम भी देने नहीं गया ना को. एग्जाम पोस्टपोन्ड. वो भी गाली खा रहा है. अच्छा भाई. एलआईसी एग्जाम दे राती बनो खुल ना गाली दी से कर इते को राती माटी वाला. अरे राइडर बना राइडर. ফুৰিব যাও বলে. ফুৰিব যাও ল ফুৰিব কৈছে एग्जाम নিদি. और ये एमटी. আৰু এটা গম পালে. और ये वर्सेस कावासाकी KTM एडवेंचर. ये निंजा 300 R3 हिमालयन GT. ये यामाहा FZ रॉयल एनफील्ड. और ये R15. तो देख सकते हैं ये है हम लोग का बाइकर लाइनअप्स. सच ए ब्यूटीफुल प्लेस. नाम तो पलाश. और ये संतोष भाई कैसा है? ये हिमांशु और ये डेनिम भाई. आज तो पार्टी होगा भाई. এইফালে নামটো ৰাজদীপ. এইফালে চিৰঞ্জিতা. হেল্ল'. আৰু এইফালে নামটো ৰিকটপ ভাই. ভাৰ্চিছ অ'নাৰ নামটো আকিনছন. আচ্ছা. আৰু এইফালে বিশ্বদা. কেনেকুৱা? আৰু এইফালে আছিফ ভাই. কেঁচাই ভাই. আৰু এইফালে নামটো নিপুণ বৰা ন. ফাইনেল মেইন মানুহ আহি গ'ল. ইমান দেৰি হৈ গ'ল যে.
আমি চিৰিজ চাই হে চিৰিজ চাই আছোঁ সিরিজ কি সিরিজ 4G হে 4G 4G এই ইমান সোনকালে পালেহি যে পুৰা স্পীডত আহিছে চাগে হে 120 awesome awesome और ये देवाशीष तो गाइस हो गया हम लोग का खाना पीना सब बढ़िया से लंच गॉन वेल एंड दिस इज देवाशीष কোৱা অকণমান কথা আছে কি কোৱা 100 টকা দিয়াচোন কেছ 100 टका 100 रुपये चाहिए দিয়া মায়ে ভাবিলে মোৰ জিপে আছে এণ্ড দিছ ইজ আৱাৰ লাইন আপ কেনেকুৱা লাগিল ৰাইডটো মজা আপুনি ৰাইড কৰিছেনে চলি থাকে संडे चली रहे बढ़िया तो ये संतोष भाई हमारा बाइक राइड करने वाला है आराम से तो हमारा भाई बाइक लेके गए थोड़ा टेस्ट राइड करने के लिए he is doing my bike at its ride तो और एक भाई हमारा बाइक लेके गए टेस्ट राइड करने के लिए अरे भाई बढ़िया आवाज़ आ रहा है भाई तो बाइक का टेस्ट राइड ही हो रहा है चलो अच्छा लग रहा है আপোনাৰ অনুভৱ কেনেকুৱা লাগিছে भाई मज़ा आ गया भाई बढ़िया 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 मेरा खुद का बाइक मैं खुद ही फ्लाई बाय नहीं दे पा रहा हूँ भाई लोग ही दे रहे भाई मज़ा आ रहा है मज़ा बढ़िया ऑसम मैन ऑसम কেনেকুৱা লাগিলে চাউলিয়া और ये आसिफ भाई टेस्ट राइड चलो भाई चलो भाई ये 3 नंबर टेस्ट राइड था बढ़िया भाई अभी फ़िलहाल 3 लोग ने तो चला ही दिया है बढ़िया आ रहा है भाई बहुत बढ़िया हाँ क्या मैं बोलूँ यार और ये एक बंदा दूसरा बंदा ये तीसरा बंदा है वो टेस्ट राइड कर रहा है ही इज़ डूइंग माई बाइक टेस्ट राइड फर्स्ट सेकेंड थर्ड और कोई है क्या पूछ लेता हूँ एक बार আৰু কোনোবা আছে নি টেষ্ট ৰাইড কৰিবলৈ আমিতো যেতিয়া মজা তেতিয়া গৈ পাওঁ আমি যেতিয়া মজা তেতিয়া গৈ পাওঁ নহয় তুমি আমাৰ লগৰে হৈ আছা হয় चलो चलते तो फिलहाल हम लोग निकलने वाले हैं जल्दी जा हाउ द राइड একদম ফানি वेलकम टू द ग्रुप थैंक यू লাগে মানে এনেকুৱা ইনলাইন ফুল এখন नेक्स्ट प्लेन এখন स्पोर्ट्स बाइक लगे এইটো চাই এইটো যে খবৰে লাগে এইটো খবৰ উইকনেছ আমাৰ গোটেইটা লাগিলে তো हम सबका वही वीकनेस है देवाशीष रेडी ब्रो কোন ব্লগার আহি আছে মটৰ ব্লগ সবত বেলি या খবৰ ইয়াত মটৰ ডেসক্ৰিপচনত দিবি তো আকৌ লগ পাই আছো বলা
तो गाइस सब लोग जा चुके हैं अपने अपने घर एंड आई एम गोइंग टू ड्रॉप माई फ्रेंड डेनिम और उसके बाद मैं भी घर जाऊंगा एंड वी आर डिस्कसिंग अबाउट आवर अनदर राइड नॉट दिस संडे thinking about March 12 yet another ride to be go on. Street dogs man, very careful. तो आगे डेनिम का घर जाबी এতিয়া ব্লগটো বনাই যা है ভিডিওটো এডিট কৰি দিবি ড্ৰোনৰ हाँ ব্লগটো ठीक है যাবি finally the ride was awesome and now I'm here घर पहुंच गए भाई so guys we finally finished our ride तो घर पहुंच गए और ये मेरा छोटा भाई इसका भी एक गेमिंग चैनल है क्या देख रहा है भाई हैं पबजी अच्छा पबजी इसको भी बड़ा होकर ब्लॉगर बनना है और काइंडली सपोर्ट गाइस आप लोग का सपोर्ट ही मेरा सब कुछ है और ऐसा ऐसा कंटेंट आता रहेगा सो कमेंट बिलो एंड माय इंस्टाग्राम आईडी इन द लिंक बिलो एंड काइंडली सपोर्ट stay happy stay connected and simple living high thinking bye guys